आ गया आ गया। अरे आप कहाँ से आ गए? हम बना रहे थे, आप बीच में टपक गए। संघर्ष होगा आज, ठीक है, संघर्ष होने वाला है। लग गया এই গাড়ি কিন্তু আমার হাতে। सही बात है। মার্কেট তখন আমি কন্ট্রোল করবো। মনে হয় না এক বছরের মধ্যে সেটা অন্য জায়গায় চলে যাবে। আমার একটুখানি বুকের জোরটা একটু এরকম হয়েছি, लेकिन उसके लिए तो माइलेज ज्यादा लगेगा ना। সেটা আমি করে দেবো, কারণ ব্যাটারি প্যাক এখন আমরা নিজেরাই করছি, আমরা অ্যাসেম্বল করছি আমরা। अच्छा, आप खुद कर रहे हैं? হ্যাঁ, দাম রেখেছি হচ্ছে 39,000। 39 प्राइस एक्सपोज हो गया, ठीक है। खजाना देखेंगे आज, असली खजाना, असली वजह क्या है कम दाम में स्कूटी देने का। আমি হচ্ছে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে একটা কিছু করার চেষ্টা করছি, এবং বইটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি। अच्छा, ये चलेगा किसमें? क्या सोलर सिस्टम है क्या? सभी गाड़ी में वारंटी है, ठीक है, सभी गाड़ी में वारंटी, बिना वारंटी কিছু নেই। ব্যাটারি যদি কাউকে যদি কোনো প্রবলেম হয়, ব্যালেন্সিং এর প্রবলেম হয়, আমার কাছে নিয়ে আসবেন, আমি খুব অতি অল্প পয়সায় সেগুলোকে ছাড়িয়ে দেবো। আর আপনাকে এদিক ওদিক কোথাও যেতে হবে না, একবার আমার কাছে চলে আসবেন। हेलो गाइस, वेलकम टू जीडीएम राइजिंग। मैं आ चुका हूँ फ्यूचर ग्रिल में और लाया हूँ आपके लिए क्या, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटी। दोस्तों, मैंने देखा है सड़कों पे बहुत सारे मेरे बड़े भाई हैं जो लोग स्कूटी में 2 एक्स्ट्रा चक्कर लगाते हैं, मतलब 4 व्हीलर करके चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ 3 पहिए वाला इलेक्ट्रिक स्कूटी। और आप स्पेस भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। और इसका प्राइस धमाकेदार होने वाला है, तो स्किप ना करके देखते रहिए और जानते रहिए इस गाड़ी का फीचर्स क्या है। और इसी साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं अगर तो। जैसे গেছি अब आए हैं तो क्या लेकर क्या लाए हैं आप? আজকে আমরা কম্পেয়ার করব আহানার একটা 3 व्हीलर দিয়ে, আর একটা হবে হচ্ছে संघर्ष होगा आज, ठीक है, संघर्ष होने वाला है एकदम। अच्छा, संघर्ष होगा, ठीक है, मजा आएगा, वीडियो में मजा आने वाला है, स्किप ना करके देखते रहिए दोस्तों। तो मेरे पास है अभी अहोना का, क्या नाम है इसका? এর আগে আমি যার জন্য অ্যাফোর্ডেবল গোপাল বোস বলে পরিচিত হয়েছি, ফিউচারকে দেখিয়ে দিই। अच्छा, मतलब कम दाम में कुछ अच्छा वाला गाड़ी, कुछ अच्छा देखना है अगर कम दाम में, तो देख लेते हैं स्टार्टिंग प्राइस क्या होने वाला है। अच्छा, बता दीजिए, थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए, कैसे आएंगे मेरे भाई? আপনারা আসবেন হচ্ছে এদিকে হচ্ছে আপনার রথতলা কসবা, ওখান থেকে হচ্ছে রুবি পার্কের ওখানে আপনি আসবেন। এসে রুবি পার্কের মোড়, একটা আমাকে এটা দাও, বোর্ড দাও, এরকম সব জায়গায় আমাদের লাগানো থাকবে। এটা দেখে দেখে আপনাদের আসতে কোনো অসুবিধা হবে না। এছাড়াও আমাদের नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। এরকম অ্যারো করা আছে, এই দেখে দেখে আপনারা আমাদের এখানে চলে আসতে পারবেন। একটুখানি ভেতর দিকে আছে, আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের বাজেট মানে কম রাখতে হয়েছে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস করার জন্য। এটা রেখে দাও। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज का शुरुआत होगा सिर्फ और सिर्फ कितना से? प्राइस क्या होने वाला है? प्राइस आगे पहले गाड़ी देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस की बात करेंगे। आ जाइए। দুটো কালার আছে। আচ্ছা, কালারটাও আছে আপনার, হ্যাঁ এই কালার আছে, এখানেও দেখুন এই কালার গুলো আছে। সামনে ডিস্ক ব্রেক আছে। আচ্ছা, বডি কোয়ালিটি বলুন বা এটার এখানে ডিআরএল আছে, সবকিছু আছে গাড়িটার মধ্যে। क्या बॉडी है? क्या বডি একদম সলিড বডি একদম। এটা নিয়ে অলরেডি আমার রিভিউ হয়ে গেছে আমাদের। अच्छा, वो तो हो ही चुका है। এটা 48 ভোল্টের গাড়ি এনেছি আমি। আচ্ছা, 28 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে লিড অ্যাসিড ব্যাটারি দিয়ে হচ্ছে, এটার দাম রেখেছি হচ্ছে 39,000। 39 এবং উইথ 1 বছরের ওয়ারেন্টি। अच्छा, বাজারে বিক্রি হচ্ছে 35-এ
তোমার নন ওয়ারেন্টি বিক্রি হচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি 39 এক বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে এই গাড়িটা এনেছি। अच्छा सिर्फ और এবং इसके ওর থেকে হাই মডেল এখানে যেটা বিক্রি হচ্ছে, রুবি যেটা বলে যেটা বিক্রি হচ্ছে 35 ওটার মধ্যে কিন্তু ডিআরএলটা নেই। ওটা ওটা থেকে এটা একটু হাই थोड़ा सा মডেল, हाई है, थोड़ा स्टैंडार्ड है। একটু হাই মডেল আছে এটা। আচ্ছা। তা এটা আমি 39 এনেছি। আর যদি কেউ এটা লিথিয়াম দিয়ে নেয়, যদি কেউ এটা 60 ভোল্টের গাড়ি দেবো, 20 অ্যাম্পিয়ার দেবো, আমার হচ্ছে 50 থেকে 60 মাইলেজ হবে। अच्छा इसका 39 में माइलेज क्या होगा? 50 পেয়ে যাবে। 50 मिल जाएगा माइलेज। हाँ। अच्छा टॉप स्पीड क्या होगा पहले बता दीजिए। 45। अच्छा मार्केट में तो 35 में मिल रहा है, आप दे रहे हैं 39 में হ্যাঁ, विथ वारंटी 1 ईयर। अच्छा उसके अलावा इसमें और क्या डिफरेंस है? না এবার আপনাকে দেখতে হবে যে ওয়ারেন্টি কেন নেই। अच्छा মার্কেটে কিন্তু আমাদের কলকাতা শহরের মধ্যে এই গাড়িগুলো এসে গেছে, যেগুলো হচ্ছে রিফাবলিশ মোটর আর কন্ট্রোলার। আমি কারো ব্র্যান্ডের নাম করছি না, কিন্তু এই গাড়ি কিন্তু এখানে এসে গেছে এবং এগুলো অলরেডি চায়না থেকে এইভাবেই আসছে। मतलब ये अगर खराब हुआ तो फिर बनेगा नहीं? না না, बनेगा। সব হয়ে যাবে, अच्छा কিন্তু बन जाएगा। রিফাবলিশ হলে ওই গাড়ির দামটা মানে কম অবস্থাতেই আসে। अच्छा হ্যাঁ, তা এই গাড়িগুলো হচ্ছে ওরকম ধরনের গাড়ি আর কি। আমি কোনো ব্র্যান্ডের নাম নিচ্ছি না, কিন্তু এরকম ধরনের গাড়ি কিন্তু দিল্লিতে আগে এসছে, হরিয়ানা তো আগে এসছে, ওরপরে আমাদের এখন কলকাতা শহরে এই ঘুরে গেছে। কিন্তু এগুলো হচ্ছে একদম ফ্রেশ গাড়ি, ওই জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি আমি এর মধ্যে দিতে পারছি। अच्छा এবং এর बैटरी টায়ারে হচ্ছে 11 ইঞ্চি। 11 इंच का আছে। टायर है। लुक भी बहुत अच्छा है सामने हाँ। से, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है একদম इसका। একদম। अच्छा इसका बैटरी मतलब वारंटी क्या है, बैटरी का क्या है? 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 1 ব্যাটারি বছরের তোমার কন্ট্রোলার, মোটর, ব্যাটারি সব 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। कोई अगर लिथियम बैटरी ले আর যদি লিথিয়ামে হয় তাহলে এটা তোমার 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে তোমার ব্যাটারির জন্য। 1 বছরের তোমার হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, हाँ আর 1 বছর তোমার হচ্ছে তোমার সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। ओके। अच्छा Okay। लिथियम के साथ इसका प्राइस कितना बोले थे? কত হওয়া উচিত? मेरे ख्याल से शायद जो भी होगा 50 के अंदर ही होगा। ठीक है হ্যাঁ ঠিক তাই। একটা জিনিস আমি क्या दिखा क्या দেখাই, है? এটা चोरी কিন্তু तो হচ্ছে दिखा रहे हैं। এদিকে আসো তো, अच्छा সামনে सबको বলো। दिखाइएगा, दिखाइए। যেগুলো 35 বিক্রি হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে কিন্তু 48 60-এর গাড়ি, এগুলো হচ্ছে 72 60-এর গাড়ি এগুলো। अच्छा এর মোটরের এটাও বেশি আর কি। ये भी देख लीजिए, स्पेस देख लीजिए दोस्तों, काफी स्पेस है यहाँ पे। ঠিক ठीक है अच्छा। और यहाँ पे लेग के सामने भी बहुत सारे स्पेस है, आप यहाँ पे आराम से सिलेंडर या फिर कुछ भी आराम से लेकर जा सकते একদম हैं। একদম। আর হচ্ছে আবার হচ্ছে যে এটা লিথিয়াম দিয়ে প্রাইস আসবে হচ্ছে এটা 45। 45 এ আমাদের এটা থাকবে হচ্ছে 60 ভোল্ট, মানে 48 ভোল্ট নয় কিন্তু 60 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ার। 60 ভোল্ট 20 एम्पीयर। তার মানে হচ্ছে 1200 ওয়াটের আমি দিচ্ছি, ব্যাটারি দিচ্ছি। মোটামুটি আপনি যদি ওকে যদি আপনি 19 দিয়ে বা 20 দিয়ে যদি ভাগ করেন, আপনি দেখবেন যে 50-60 আপনি ওটা মানে মাইলেজ পেয়ে যাবেন। अच्छा और एक चीज बता दीजिए, जो लोग जोमेटो करेगा मतलब हाँ। स्विगी करेगा, उन लोगों के लिए तो माइलेज थोड़ा हाई चाहिए, मतलब हाँ, ওটা করে দেবো। 120-30 चाहिए হ্যাঁ, नॉर्मली ওটা मिनिमम। মোটামুটি 55-55 মধ্যে এসে যাবে क्या দাম। 55,000 में? হ্যাঁ এসে যাবে। 120 माइलेज? হ্যাঁ ওটা ওটা করে দেবো আমি। क्या बात है, क्या तो मैं arrangement 55,000 कर में 120 किलोमीटर माइलेज मिलेगा आपको। बैटरी क्या दीजिएगा? लिथियम लिथियम ही? एकदम। क्या बात है, 2 साल का वारंटी है ये। वाह धमाका हो गया यहाँ पे। 2 साल का। হ্যাঁ, अच्छा डाउन पेमेंट क्या करना होगा? ডাউন পেমেন্ট হচ্ছে 25% আগে করতে হবে अच्छा কোটাক বন্ধন ব্যাংকে, আর হচ্ছে 15টা ইনস্টলমেন্ট মধ্যে ব্যাপারটা করে দিতে হবে। ओके 25% डाउन पेमेंट करना है दोस्तों, देख लीजिए। যারা 100 মাইলেজ নেবে ওদের সঙ্গে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা অন টেবিল এমন একটা প্রাইসে দেবো যে প্রাইসটা ওনার কাছে খুব অ্যাফোর্ডেবল মনে হবে। अच्छा और एक चीज, मान लीजिए कोई अगर आप मतलब खुद का एक डीलरशिप लेना चाहता है, अगर खुद का एक शोरूम ओपन करना चाहता है, तो आपके यहाँ से क्या कुछ हेल्प मिल সেটা सकता তো है? আমি তো বলেছি যে আমি যে প্রাইসে দেবো ডিলাররা যদি ঠিকঠাক কাজ করতে পারে আমার মনে হয় না 1 বছরের মধ্যে সেটা অন্য জায়গায় চলে যাবে। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग आइए, सर से बात कीजिए और एक अपना अलग सा शोरूम ओपन कर लीजिए। दोस्तों आप क्या कलर दिखाइए, कुछ और कुछ कलर है क्या? এটা আছে ওদিকে দেখুন, এই কালারটা আছে, ये कलर भी है। अच्छा और क्या ব্লু है? কালার আছে,
ब्लैक ছিল এখন তো এই মুহূর্তে निकल गया वो निकल गया ब्लैक निकल गया ब्लैक का डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो रहता नहीं है निकल जाता है আরেকটা গাড়ি আছে এই গাড়িটাও অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে আছে ডাবল লাইট अच्छा এটাও মাত্র 2000 টাকা বেশি পড়বে 60 ভোল্ট আপনার 20 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে মানে আপনার 50 থেকে 60 মাইলেজ হবে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি अच्छा দাম পড়বে হচ্ছে 47,000 47,000 ओके अच्छा इसमें क्या लीटर सीट आ जाएगा क्या হ্যাঁ तो दाम थोड़ा कम हो जाएगा ওই 41 এর মধ্যে এসে যাবে এটা 41 के अंदर में आपको मिल जाएगा 38 ভোল্টের গাড়ি আছে और इन सब गाड़ी के लिए हेलमेट का जरूरत नहीं है এগুলো কোনো লাইসেন্স का जरूरत মানে नहीं है রিফ্রেশ মানে রিফাবলিশ না সব হচ্ছে একদম নতুন एकदम গাড়ি আর কি तो दोस्तों ঠিক আছে मैंने बोल दिया कि हेलमेट का जरूरत नहीं है और लाइसेंस भी जरूरत नहीं है लेकिन हेलमेट पहन के जरूर गाड़ी चलाइएगा ठीक है अच्छा इसके बाद कुछ और नया दिखाइए ना এইবার আমি অনেকে মনে মানে প্রশ্ন আছে যে আমি লিথিয়াম ব্যাটারি এত इतना कम दाम में कैसे दे रहे हैं हाँ কি করে দিচ্ছি আমরা हाँ এবং গোপালদা কোনো অন্য কিছু কাজ করছে না তো যার জন্য এত মানে কম প্রাইসে এই ব্যাপারটা নিয়ে আসছে এটা সবার মনে একটা প্রশ্ন আছে যে 45,000 টাকা কি করে দিচ্ছে যেখানে আমরা পাচ্ছি না हाँ सही बात है ওইটা আজকে আমি আজকে একটু चलिए देख लेते हैं ठीक है खजाना देखेंगे आज असली खजाना तो दोस्तों आ चुका हूं मैं अभी सर के असली खजाने में जिसकी वजह से सर का स्कूटी का प्राइस इतना इतना कम है এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার যে আমরা এখান থেকে আমি ফার্স্ট এটা দেখাই আমি অলরেডি গ্রিন লিফ অটোমেশন আর ফিউচার গ্রিন সারথি আমরা কিন্তু একসঙ্গে এখন থেকে আমরা হচ্ছে এখন আমরা আগেও একসঙ্গে ছিলাম এখনো একসঙ্গে আছি এখন আমরা এটাকে সবার সামনে নিয়ে এলাম হ্যাঁ এতদিন সবার সামনে আনিনি কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের নিয়ে অনেক মানে কন্ট্রোভার্সি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে হ্যাঁ আমি কিছু বলিনি কাউকে কিছু কিন্তু এবার আমি বলছি 1 বছর হয়ে গেছে আমার এবং ব্যাটারি নিয়ে মানে কোনো কমপ্লেন আসেনি 56 इंच का छाती हो এই জন্য এবার আমরা কিন্তু এবার সবকিছু ওপেন করছি যে আমি কি করে এতখানি অ্যাফোর্ডেবল হ্যাঁ আমি ফার্স্টে বলেছিলাম যে এই গাড়ির আর কিচ্ছু নেই ব্যাটারি মোটর আর কন্ট্রোলার এই ছাড়া তিনটে যদি আমি জেনে যাই বা বুঝে যাই এই গাড়ি কিন্তু আমার হাতে बोल रहे हो थोड़ा बैटरी के बारे में बताइए ना क्या है দেখুন ऐसा क्या है बताइए এটা দেখুন আমাদের এই হচ্ছে আমাদের এরকম প্যাক তৈরি হয় আমাদের এই হচ্ছে বিএমএস হচ্ছে এটা এইভাবে আমাদের প্যাক তৈরি হয় তারপরে আমাদের এরকম বক্সে লাগে এখানে দেখুন আমরা সব মিটার দিয়ে দিই মিটারে ভোল্টেজ দেখায় আর পার্সেন্টেজ দেখায় अच्छा ये क्या मोबाइल से कनेक्ट होगा क्या बैटरी হ্যাঁ ওটাও অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কিন্তু এটা হচ্ছে মোবাইল ছাড়া अच्छा ये मोबाइल शो विदाउट मोबाइल वाला है लेकिन मोबाइल का सिस्टम भी है ওটা দিলে 2,500 টাকা এক্সট্রা লাগে अच्छा তো আমার তো অ্যাফোর্ডেবল এমনি ওটা করতে পারি না कम दाम में देना है आप लोगों को तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा একদম আর এছাড়া এটা হচ্ছে চার্জ ডিসচার্জ মেশিন এটা হচ্ছে অন্য লোকের ব্যাটারি এই যে বিএমএস গুলো দেখছো না এইগুলো তোমার কিন্তু হচ্ছে উইথ আর কি ব্লুটুথ ফ্যাসিলিটি আছে এর মধ্যে এটা তোমার মোবাইলে তোমার চলবে এটা अच्छा এইগুলো মালগুলো तो ये भी मिल जाएगा थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा पर ज्यादा पड़বে এটা তো রিপেয়ারে এসছে এটা अच्छा জয়ের ব্যাটারি হ্যাঁ এখানে আমাদের সব কম্পোনেন্টস গুলো সব রাখা রয়েছে এটা হচ্ছে আইআর টেস্টিং মেশিন এটা হচ্ছে আইআর টেস্টিং মেশিন এখানে আইআর চেক হয় आईआर चेक होता है मतलब क्या चेक होता है समझे नहीं আইআর মানে হচ্ছে ব্যাটারির মানে কোয়ালিটি अच्छा হ্যাঁ बैटरी का हेल्थ কুড়ির क्या নিচে है হ্যাঁ हाँ কুড়ির নিচে এলে সে ব্যাটারির কোয়ালিটি মানে ভালো হয় 16 15 14 যদি আইআর হয় এটা নিয়ে আমি একদিন একটা ভিডিও করব এখানে আমার সব ব্যাটারি রেডি করা আছে এখানে তোমার চার্জার আছে এখানে আমার সেল আছে अच्छा ये क्या है ये इसका স্পট काम क्या ওয়েল্ডিং है বলে এটাকে अच्छा স্পট ওয়েল্ডিং এটা আমি দেখাচ্ছি ये बन चुका है यहाँ पे হ্যাঁ না ওটা এখন বানায়নি এটা अच्छा এইখানে দেখো আমি দেখাচ্ছি এই যে এখানে এইগুলো যেমন হয়ে গেছে এগুলো এই যে এগুলো যেমন হয়ে গেছে এগুলো এখানে আসে এখানে এগুলো স্পট ওয়েল্ডিং চলে এইরকম এরিয়ে এখানে এগুলো স্পট ওয়েল্ডিং হয় এগুলো हाँ लग गया चलिए कोई बात नहीं कुछ नहीं हुआ সরি না বুঝেই করেছি আমি कुछ हुआ नहीं है चलिए कोई बात नहीं है ঠিক আছে हाँ এটা মেকানিক ये बनता है यहाँ पे ठीक है এই যেগুলো অলরেডি হয়ে গেছে এগুলো हाँ
वैसे बैटरी बहुत सारा है यहाँ पे। এগুলো সব अच्छा, হয়ে अगर গেছে। कोई सिंगल बैटरी लेना चाहे तो क्या आप उनको হ্যাঁ दीजिएगा? সিঙ্গেল ব্যাটারি আমি এখন বিক্রি করছি এখন। আচ্ছা। কিন্তু কোনো ডিলারদের এখন আমি দিচ্ছি না, এই কারণে যে এটার প্রাইসটাকে আমি এখন আর বাড়াতে চাইছি না, একদম ডিরেক্টলি একদম কাস্টমার ডিল করছি। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या होने वाला है अगर थोड़ा লং बता লাইফ दें तो अच्छा। আমাদের 2 বছরের ওয়ারেন্টি করেছি আমি। वारंटी है। হ্যাঁ এগুলো সব আছে তো বটেই, এগুলো সব এ করেছি আমি। সবাই অনেক অনেকের প্রশ্ন ছিল যে গোপালদা কি করছে না করছে, কোথা থেকে নিয়ে আসছে ব্যাটারি, আমাকে অনেক কিছু বিদ্রুপ করেছে, কিন্তু আসলে এই বিদ্রুপগুলোর জবাব আজকে আমি দিচ্ছি যে আমার এই সেটা বড় ছিল, কিন্তু সেটা আমি সামনে আনিনি। 1 বছর পরে যখন আমি নিজেকে প্রুভ করেছি না এই ব্যাটারি একদম ওকে আছে, কারো কোনো মানে সমস্যা হয়নি, তখন আমি সবার সামনে এনেছি। আর এই গ্রিন লিফ আর এটা আমরা আগে থেকেই ছিলাম, এখন আমরা একসঙ্গে একদম এ করে আরো বড় লেভেলে কিছু কাজ করব। एकदम। अच्छा, एक बात बता दीजिए, अगर कोई बैटरी लेना चाहे तो उसको कितना प्राइस में मिल जाएगा बैटरी? सिर्फ बैटरी প্রাইস বলতে এটা कस्टमर के लिए। हाँ, ওয়াট হিসেবে বিক্রি হয়, अच्छा, সেই ওয়াটটা আমি কাস্টমারের সঙ্গে ডিসকাস করবো। ओके। ওটা আমি এখন বলে কি হবে, কিছুই না, এটা নিয়ে আবার একটা তৈরি হবে, এই গোপালদা। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का बैटरी खराब हो चुका है तो प्लीज आप लोग आ जाइए फ्यूचर ग्रीन, রাইট, আমি ঠিক করে দেবো ব্যাটারি। और आने के लिए नंबर है डिस्प्ले पे, कॉल कीजिए, फटाफट आ जाइए। খুব বেশি হলে কি হবে, সেল খারাপ হবে হয়তো, এখানে यहाँ मिल जाएगा, भरा पड़ा हुआ है सेल। সেল খারাপ হবে হয়তো, হ্যাঁ, তো এই সেল আমি পাল্টে দিতে পারবো एकदम, ठीक देख है। लीजिए इधर उधर चारों तरफ सेल रखा हुआ है। কোনো প্রবলেম নেই, চলে এসে যাই। अच्छा, अब क्या दिखाइएगा? এবার চলো 3 হুইলার। 3 व्हीलर जो पहले दिखाए थे वो दिखाएंगे, अब आ जाइए। 3 व्हीलर आ गया दोस्तों, देख लीजिए फाइनली आ चुका है 3 व्हीलर आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहुत ही अच्छा लोहा का है, लोहा का है ना ये फुल बॉडी, क्या एल्युमिनियम है क्या है? किस चांदी का है ये। हाँ? चांदी का है, चांदी का है ये, ठीक है। चांदी का स्कूटी बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लुकिंग है और पूरा फैमिली पैक है एकदम, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के चलाइए और पीछे में भी बच्चे भी बैठ के जा सकते हैं आराम से, बहुत ही बड़ा स्पेस है। और आप क्या लेकर आए हैं? तो আরে এটা নিয়ে বলো কিছু, এটা কেউ তো এখনো অবধি नहीं, उसको हम बोलेंगे ही नहीं, वो क्या है, क्या वो জানুয়াল। है क्या ये? अगर चलाना ही है तो लोहा चलाओ, प्लास्टिक हटाओ, ठीक আরে है। এটা ফিনিশিং দেখুন একবার। फिनिशिंग का क्या होगा, 1 से भले 2, 2 से भले 3, इसमें आप 3 लोग जाकर बैठ के आराम से जा सकते हैं, ठीक है। इधर और तो- इसमें सिर्फ 2 ही बैठ ही पाइएगा। যাই হোক না কেন, একবার এটা তুমি আগে রিভিউটা দেখাও আগে। रिव्यू क्या दिखाइएगा, क्या है क्या इसमें? यहाँ पे इंडिकेटर लाइट भी बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए इसमें 10 इंची का टायर है, लेकिन इसमें भी तो है 10 इंची का टायर, देख लीजिए इसमें भी 10 इंची टायर लगा हुआ है। इसमें यहाँ पे डिक्की भी है सामने, देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं लगा हुआ है डिक्की, इसमें लगा हुआ है सामने, देख लीजिए। কি হয়েছে, কি নেই বলছে এটা একেবারে? ये नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ सामान रखा जाएगा, ये जो আবার है এটা যেটা আছে है সেটা नहीं, আবার कहाँ है? ওপেনই, ওর মধ্যে কি এরকম আছে, এই যে এটাই করা যায়? अच्छा, वो नहीं है, मान लियो नहीं है, लेकिन अच्छा। यहाँ पे क्या है आपको दिखा देते हैं दोस्तों। चाबी दीजिए, हम दिखाएंगे अभी इसको, ठीक है। इसको हम अभी ओपन करने वाले हैं, ये देख लीजिए, देख लीजिए। आप तो ये दिखाए थे, ठीक है, अब हम क्या दिखाए देख लीजिए, আচ্ছা তাহলে আমি দেখাই। आप भी दिखाइएगा, है क्या इसमें? এটা দেখো, ধরো তো ওটা। अच्छा, पकड़ रहे हैं, ठीक है। এটা আগে পিছে করা যায়, ওটা করা যায় কি? अरे ये क्या हुआ, ये ऐसा होता है क्या? হ্যাঁ এই দেখো না, आगे पीछे हो रहा है, हाँ। सीट आगे पीछे हो रहा है, भाई ये एक अच्छा क्वालिटी इसमें मुझे नजर आया है। এইখানে এটা দেখো একদম পুরো গাড়ির মতো দেখো এটা। अच्छा, ये आपका 4 व्हीलर जैसा लग रहा है, ठीक है, कार की तरह लग रहा है, लेकिन ये भी तो कम नहीं है ना, ये थार की तरह लग रहा है। वो कार है तो ये थार है, इसमें एक्स्ट्रा डिक्की लगा हुआ है, ব্যাটারি ব্যাটারি बैटरी सिस्टम है क्या? बैटरी है क्या इसमें? नॉर्मल लीडरशिप है बैटरी। लीडरशिप बैटरी है, हाँ। अच्छा, इसमें क्या लिथियम आएगा क्या? लिथियम भी आएगा, लिथियम भी आ जाएगा, हाँ। और इसमें দামটা বেড়ে যাবে। इसमें क्या है? इसमें वो আছে लीडरशिप আছে এটা, लीडरशिप है, हाँ। अच्छा, और लिथियम भी बन जाएगा, একদম। लिथियम भी हो जाएगा और लीडरशिप भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और दोनों का प्राइस क्या होने वाला है? এবার তো আমি বলি একটু, আমি একটু ওর সঙ্গে সহমত হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা। যে এটার দাম হচ্ছে 95, 95, আর এটার দাম হচ্ছে 1,50,000 টাকা।
1,50,000। এটা একটু সফিস্টিকেটেড গাড়ি আমাদের কলকাতার জন্য। अच्छा नहीं, ये उसके लिए नहीं लाए, ये लाए हैं गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। पहले बता दे, नहीं वही बात है, ये तो फैमिली के लिए है, इसमें 3 आदमी बैठ के जा सकते हैं। না অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, অনেকে এটা মনে করে যে এটা মানে টোটোর মতো মনে করে আর কি, ছোট সাইজ কিন্তু এটা ছোট টোটো এরা মনে করে এটা, কিন্তু এটার মধ্যে একটা स्कूटी वाला बात है, प्रीमियम क्वालिटी का स्कूटी वाला बात है इसमें। এইগুলো সব और ये हाँ, इसमें ये फीचर्स मुझको बहुत ही अच्छा लगा है, जो कि ये वाला है, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा মানে যে फीचर्स है। ভদ্রলোক এই গাড়িটা মানে নিয়েছেন हाँ। সে 1 মাস আগে আমাকে 1,60,000 টাকা अच्छा, ये बुक हो चुका है, ये बिक चुका है, बिक चुका है। और है क्या ये, नाम नहीं है। अगर अच्छा, किसी को चाहिए तो एडवांस बुक যারা करना এই গাড়ি पड़ेगा। নেবেন ফুল অ্যাডভান্স করে তবে আমি গাড়িটা নিয়ে আসতে পারবো, কারণ এই গাড়িটার দাম হচ্ছে 1.5 লাখ টাকা আর এটার দাম হচ্ছে 95। আমার রেকমেন্ড হবে কিন্তু এই গাড়িটার উপরই। হ্যাঁ, क्योंकि इस गाड़ी में जो है ना, हम क्या बोलते हैं, फिदा है हम इस गाड़ी में। 2 आदमी पीछे बैठेगा, 1 आदमी चलाइएगा। অনেক সুবিধা আছে এই গাড়িটা, একটু মানে চওড়া হলেও এই গাড়িটা নিয়ে কিন্তু প্রাইসটা অ্যাফোর্ডেবল আছে, प्राइस भी कम है, और जो लोग फैमिली वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। এটা নিয়ে কেউ ব্যবসাও করতে পারে, হ্যাঁ। খুলে এটা ব্যবসা করতে পারে এটা নিয়ে। ये तो हम दिखाई दिया है, स्पेस जो है बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे। পায়ে ব্রেক আছে। अच्छा, इसका पैर में ब्रेक है, दिखा दीजिए थोड़ा। হ্যাঁ, এর এখানে দেখুন, এখানে ব্রেক আছে এখানে। वाह। হ্যাঁ, এখানে দুটো হাতে ব্রেক আছে এখানে। अच्छा, इसमें रिवर्स भी होता है, রিভার্স হতেও হয়, এটাও হয়। इसमें भी होता है, इसमें भी रिवर्स ऑप्शन है। এটা হ্যান্ড ব্রেক আছে, ওটা কিন্তু হ্যান্ড ব্রেকটা নেই। अच्छा, হ্যাঁ, ওটা অবশ্য ডিস্ক ব্রেক আছে, এটা আবার ডিস্ক ব্রেকটা নেই। হ্যাঁ, তাই কিছু আছে কিছু নেই এর ব্যাপার আর কি, কিন্তু আমার মতে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস হচ্ছে এইটা এবং কমফোর্টেবল হচ্ছে এইটা। আর যদি কেউ মনে করেন যে একটুখানি লাক্সারিয়াস গাড়ি নেবেন, यंग चाहिए, यंग लड़कों के लिए, প্রিমিয়াম না, যে একটুখানি যিনি একটুখানি সচ্ছল আর কি, তিনি ওটা দিয়ে কিনতে পারেন। अच्छा, माइलेज क्या दीजिएगा, थोड़ा बता दीजिए, दोनों में क्या माइलेज? দুটোরই ওই 50-60 এর মাইলেজ হবে। 50-60 माइलेज, और আমার কাছে ज्यादा नहीं होगा। আমার কাছে কিন্তু এই গাড়িও আছে। अच्छा, আমার কাছে কিন্তু এই গাড়িও আছে, এই গাড়ি আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি এটা কাউকে রেকমেন্ড করছি না। এই কারণে করছি না, এটার হাইটটা উঁচু, এটার হাইটটা উঁচু গাড়ি এটা। अच्छा, जिसकी वजह से इस पे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। এটা প্রবলেম হয় এবং এটা ডান দিক বাঁ দিক টানে একটুখানি, মানে প্র্যাকটিস না করলে গাড়ি চালানো যায় না। কিন্তু এই গাড়িটার দাম খুব কম আছে, 69,000। 69। হ্যাঁ। बैटरी क्या है इसमें? ওই লিড অ্যাসিড ব্যাটারি আছে। Lead acid battery। এবারে যদি কেউ চায় যে এটা লিথিয়াম করবো, লিথিয়াম, কিন্তু এটা আমি রেকমেন্ড মানে করছি না এই কারণে যে গাড়িটা যারাই কিনেছে অতখানি কমফোর্টেবল নয়, যারা আমাকে যারা ফিডব্যাক দিয়েছে, কিন্তু ওই গাড়ির মানে রিভিউ। अरे क्या क्या है, क्या यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, এটা হচ্ছে 1 বছরের আমার একটা ছোট্ট একটা यादें। সব ছবি দিতে পারিনি আমি। हाँ, किसी सारा में- फोटो तो इसमें आएगा ही नहीं। हाँ। इसमें मतलब 100 भाग का 1 भाग है, 1% है यहाँ पे। একদম এটা একটা চেষ্টা করেছি যে এটা একটু এভাবে করা আর কি। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लग এটা रहा है। এখনো হয়নি, এটা করবো। अच्छा, इधर भी हो जाएगा। হ্যাঁ, এখানে একটা ছোট্ট একটা লাগিয়েছে একটা, দেখুন। যাই হোক, এটা স্পিড হচ্ছে 35, এটারও 35, এটাও 35। अच्छा, माइलेज क्या है अगर 100 का মাইলেজ प्लस হচ্ছে चाहिए? মানে এখন যে মানে প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে এটা হচ্ছে 50 থেকে 60। আর যদি কেউ মনে করে এটা 70-80 বা 100 নেবে, আমার সঙ্গে আলাদা করে অন টেবিল বসবে, আমি এটাকে লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে ওই প্রাইসিং এ করে দিতে পারবো। उसी प्राइस में 95 में? না না না, প্রাইসিং বাড়বে কিন্তু এটা কাস্টমাইজ হয়ে যাবে। अच्छा, प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन माइलेज वो भी बढ़ेगा, उसमें भी माइलेज बढ़ जाएगा ना। একদম একদম। अच्छा अच्छा, और एक बात, इसमें तो इतना बड़ा डिक्की रखा मतलब है इसमें, এখানেও और इसमें ডিকি क्या আছে, এখানেও ডিকি इसमें আছে। डिक्की है? হুম, अच्छा, এখানেও दिखाइए। আছে। लेकिन हाँ, पीछे से ये पूरा कार की तरह लग रहा है, एकदम छोटा कार की तरह लग रहा है। এখানে अच्छा, এইরকম इसमें ডিকি পাবেন। अच्छा स्पेस है, स्पेस बहुत बहुत ही अच्छा है। এখানে ডিকি পেয়ে যাবেন আপনারা। तो फाइनली अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ी बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। अब जिसको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। একদম सही है ना? तो क्या करें, अब यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए स्टॉक के साथ একদম नए वीडियो में। থাক, चलिए। ঠিক আছে।